Lijepo vas od srca pozdravljam. Sad ćemo mi malo reći par riječi o jednoj najvažnijoj, zbilja najvažnijoj stvari na svijetu. Inače kažu da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. A najvažnija stvar na svijetu je možda ljubav. Pa o ljubavi nam se čini da sve znamo, a možda ipak možemo još malo promisliti o toj tako važnoj temi. Često puta ljudi kažu da vole nekoga ili da su zaljubljeni u nekoga ili da ne mogu živjeti bez nekoga. I pri tome možda misle na vrlo različite stvari. U svojoj praksi sam često puta razgovarala s ljudima koji su govorili o svojoj ogromnoj ljubavi prema nekome i prikazivali to u svoju ljubav, uvjeravali sebe i mene da je to prava ljubav, na takav način da su rekli ne mogu ni minute biti bez te osobe, ili pa zamislite vi šta se meni događa, da taj čovjek moga života jednostavno uzme sebi neko vrijeme pa onda ide na utakmicu, ide kod svoje majke, ide sa prijateljima. Dakle, pokazivati ljubav, da je to jedan osjećaj u kojemu mi onda želimo da je ta osoba 24 sata s nama, je možda nije najbolji način da zapravo kažemo koliko nam je ta osoba važna. Možda, misleći da govorimo o ljubavi, govorimo o jednoj posesivnosti, o jednoj želji da budemo s nekim svo vrijeme, možda da ne budemo sami. Vjerojatno je karakteristika prve faze zaljubljenosti, a zaljubljenost se razlikuje od ljubavi. Karakteristika te prve faze je da nam se stvarno čini da bi trebali provesti svo vrijeme sa tom osobom u koju smo se zaljubili i da nam se svaki minut koji smo potrošili na nešto drugo izgleda izgubljen. Taj intenzivni osjećaj koju zaljubljenost nama donosi ne znači da mi tu osobu u koju smo zaljubljeni zbilja volimo u onom smislu u kojem ćemo je možda nju ili nekoga drugoga voljeti na jedan zreli način. Biti zaljubljen, to znači ne znati zapravo kakva je ta osoba, ne razumjeti dobro kako se mi osjećamo, nego doći u jedno posebno stanje zaljubljenosti, u jedno posebno stanje koje nas obuzmu jake emocije za koje je neka druga osoba možda bila samo jedan poticaj. Neki kažu, ja nisam daleko od toga, da biti zaljubljen znači biti zaljubljen u ljubav, a da voljeti nekoga je puno kompliciranija stvar. Biti zaljubljen to znači idealizirati tu osobu, uživati u toj osobi, smatrati je ono kako smo davno već rekli da je to princ na bijelom konju ili princeza, trnoružica, najljepša, najbolja, jedina i tako dalje, a zapravo mi tu osobu uopće još ne poznamo. Mi smo se u fazi zaljubljenosti zaljubili u ljubav. Mi zapravo imamo jedno, ili smo se čak možda zaljubili u taj svoj posebni neki osjećaj koji nas obuzima i koji nam daje osjećaj da smo s jedne strane beskrajno sretni, beskrajno kao ushićeni, a zapravo ne znamo dobro ko je ta osoba, kakva je ona, ne znamo skoro ništa o tom našem zajedničkom
možda susretu ili o tome kakav će taj odnos biti. Treba vremena da se upozna osoba u koju smo zaljubljeni i treba vremena da se ta prva faza koja, nemojte mi zamjeriti, ne sliči baš na to da smo potpuno svoji i potpuno normalni, nego više sliči na to da smo obuzeti s nečim što ni sami dobro ne razumijemo. Treba vremena da se ta prva faza promijeni u nešto s čime se može živjeti. Srećom, ta prva faza kratko traje i iza nje dolaze druge faze koje ćemo govoriti u drugim našim susretima i iz kojih ćete onda vidjeti još na jedan način šta je to ljubav. Lijepo vas pozdravljam.